Ya, yang berasal dari berbagai kota. Ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung untuk seluruh kejauhan Nusantara di dalam perdana Raja dan Nusantara Bali. The club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Can't get back on. You're gone, girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Perfect. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk ke Bali Vaganza. Kita dari Solo. Jam berapa ini? Sekitaran jam 10.30 hari Jumat. Nah, ini persiapan dulu. Ini nggak di endorse. Hari ini kita sama Mas Cowek, Mas Ito, Mas Yusa. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Assalamualaikum, Mas Ito. Hari ini Jumat, kita mau berangkat kemana ini? Bali. Start jam berapa tadi? Jam berapa tadi? 1 jam dari sekarang. 1 jam dari sekarang, jam 10 ya? Ya. Nah, hari ini kita sama siapa aja, Mas Ito? Nah, ini strikernya throttle. Sama Mas Cowek. Mas Cowek baru ngapeli Mbak E. Terus ini mau jemput siapa, Mas Ito? Nanti ketemu di Surabaya teman-teman. Timur Blok Timur. Terus Probolinggo juga Saru 12 masuk ke Bali. Kali ada juga nanti kabaran banyak nanti di sekolah. Nah, kelanjutannya bagaimana kita pokoknya pantengin terus. Mantap jiwa. Kami datang untuk berita. Oke, mantap jiwa. Alhamdulillah kita udah sampai Nguling katanya.
sampai Jawa. Jawa berapa, Mas? Jawa Timur ya, Mas? Jawa Timur. Oh, Jawa Indonesia. Nah, ya alhamdulillah tadi dari jam 10 dari kota Solo kita istirahat dulu. Nah, ini kita rawon nguling. Soalnya istirahat dulu. Kita udah masuk ke Jawa Timur. Rawon nguling. Nah, alhamdulillah. Kita coba kayak apa. Oh ya, ini sama Mas Toto. Ini asli orang Sragen, cuma biasanya di kota Bali. Nama Mas Yusa, Mas Cuek, sama Mas Ito. Saya kuliner. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Masih di hari Jumat tanggal berapa ya? 10 kita mau ke arah Bali. Ya, kita lihat besok acaranya di Bali Vaganza. Tunggu keseruannya. Sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back up. Girl, I miss you. Can't get back up. Halo Om, ini dari mana ini? Dari Banyuwani. Dari Banyuwangi. Pakai motor bawa burung berapa? 5. Ini pakai mantap. Tadi berangkat dari Banyuwangi jam berapa? Setengah 10. Setengah 10 malam apa? Oh, dekat berarti. Oke, tadi berapa? Kenapa berangkat hari ini? Sama Mas siapa ini? Ini? Mas Awang sama Mas Ganjak. Mantap sih, pokoknya sektor banget ini. Ini harus di pokoknya salam news lah dari Burungnews ini, mantap. Ya udah, ketemu besok di lapangan. Bosan ya Om? Ya ini dari Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Oke, sahabat, akhirnya berakhir di Bali Vaganza ya. Mantap jiwa.